Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle recette et ça va être des poivrons farcis à la sauce tomate. C'est une recette très savoureuse, on va commencer tout de suite. وصفة اليوم هي وصفة سهلة وبنينة في نفس الوقت وصفة صيفية وهي طرشي محشي درتو بلا صوص تومات. يلا نبداوها حالا. On va commencer d'abord par préparer la sauce tomate. Dans une poêle, je mets l'huile. نبداو نحضروا la sauce tomate في مقلة ندير الزيت. Ensuite, j'ajoute un oignon haché, je le fais revenir. من بعد نزيد حبة بصل مرحية ونقليها. Puis après, j'ajoute 2 tomates mixées. من بعد نزيد 6 حبات طماطيش مرحيين. 2 gousses d'ail, زوج سنينات تاع الثوم. Je mélange, نخلط. Et pour l'assaisonnement, je mets le sel, التوابل ندير الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. Du paprika doux, العكري. Un petit peu de cumin, شوية كمون. Je remélange, نعاود نخلط. Ensuite, j'arrose avec de l'eau, نمرق بالماء. J'ajoute environ une cuillère à soupe de concentré de tomate. نزيد حوالي مغرفة كبيرة تاع طماطيش مصبرة. Du persil ciselé, المعدنوس مقطع. Et un petit peu de thym que je n'ai pas filmé. وشوية زعتر هنا ما فيلميتهاش. Je laisse cuire quelques instants puis j'éteins le feu. نخليه يطيب غير شوية من بعد نطفي النار. Et pour la farce, je vais utiliser de la viande hachée et un blanc de poulet haché. Vous pouvez utiliser une seule viande si vous voulez. للحشوة راح نستعمل اللحم المفروم وصدر الدجاج مفروم. تقدروا ديروا لحم واحد إذا حبيتوا. J'ajoute un oignon émincé, نزيد حبة بصل مقطع رقيق. Un petit peu de sel, شوية ملح. Du poivre noir, الفلفل الكحل. راس الحانوت. Un petit peu de cumin, شوية كمون. Du persil ciselé, شوية معدنوس مقطع. Un œuf entier, حبة بيض كاملة. Je mélange le tout avec ma main. نخلط كلش بيدي. Et je réserve de côté ونحطه بجهة. Ensuite, je vais avoir besoin de 6 pièces de poivrons colorés. بعد نسحق 6 حبات تاع طرشي ملون. Je commence par enlever les chapeaux puis vider mes poivrons. دوكا نحي الشابو للجهة الفوقانية تاع الطرشي من بعد نفرغهم من الداخل. Puis après, je viens remplir mes poivrons. Soyez généreux. من بعد نبدا نعمر الفلفل الحلو تاعي ولا الطرشي. انا هنا عمرته مليح كيما راكم تشوفوا. Dans un plat qui va au four, je verse la sauce tomate, je laisse juste un petit peu. في سنيوة اللي تدخل للفرن نفرغ la sauce tomate نخلي غير شوية منها. Ensuite, je dépose mes poivrons farcis. هنا نحط الطرشي المحشي. À l'aide d'une cuillère, je verse un petit peu de sauce tomate restante بالمغرفة. ندير شوية sauce tomate اللي فضلت لي. Je remets les chapeaux. نعاود ندير لهم الشابوات تاعهم. Je les couvre avec du papier aluminium. نغطيهم بورق الألمنيوم. Je perce un trou. ندير ثقبة.
et je les enfourne à 180 degrés pendant environ 45 minutes. نطيبهم في فرن على 180 درجة لمدة حوالي 45 دقيقة. Ensuite à découvert à 200 degrés entre 20 à 25 minutes. من بعد نحي لهم ورق الألمنيوم ونطيبهم على 200 درجة ما بين 20 إلى 25 دقيقة. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. Je l'ai accompagné avec quelques feuilles de basilic. Une explosion de saveur en bouche garantie. Si la vidéo d'aujourd'hui ou la recette vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager. Je compte sur vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. Salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. أنا رافقته بأوراق تاع الريحان ولا الحبق، راح يمدلو طعم رائع للطبق تاعنا. إذا الوصفة تاع اليوم عجبتكم، إذا لا فيديو عجبتكم، ما تنساوش تشجعوني، نتكل على ربي من بعد عليكم إن شاء الله. نعطيكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله، وما عليا غير نقولكم سلام.